Okay, we proceed with permutation. A permutation is a selection of group of objects in which order is important, ataupun it is an arrangement of all or part of set of subject ataupun object. Okay, arrangement. So permutation is very important arrangement. The keywords adalah arrangement ataupun order. Okay, let's say for example, if we have only one letter A, so how many arrangement that can we make? It only one. Okay, one sahaja sebab ada satu sahaja letter. Let's say we have A and B. Okay, so if we have A and B, so how many permutation ataupun how many arrangement can be made? So the first character will be can be A and can be B. So it will be 2. The first one will be 2 sebab kat sini 2 multiply 1. Okay, so it will be 2 multiply 1 permutation. Karakter yang pertama, kita boleh pilih sama ada A ataupun B. So, karakter yang kedua, satu sajalah. Kalau dah ambil A, so karakter yang kedua akan jadi B. Kalau kita dah ambil B untuk karakter pertama, karakter kedua akan jadi A. So, because of that, 2 multiply 1. So, let's say ada 3 pula. A, B dan C. So akan ada 3 karakter, 3 tempat kosong yang you kena isi. So karakter yang pertama, tempat kosong yang pertama, kita boleh replace with A, B ataupun C. So sebab tu kat sini will be 3. Untuk yang pertama will be 3. Multiply yang kedua pula, let's say yang pertama tadi dah ambil A, so yang kedua akan ada B, sama ada B ataupun C yang boleh kita letak di tempat kosong yang kedua. So sebab tu akan jadi 2 dekat situ. And then last kali bila dah ambil 2 letter, so last kali akan ada 1. So because of that 3 by 2 by 1. Okay, so remember permutation ni adalah the arrangement of all untuk semua part ataupun only for all or part untuk semua ataupun certain set of object sahaja. Okay, kita tengok lagi contoh. Okay. Okay, the first one, selection of all item. Contohnya, kita ada formula. Sebenarnya boleh guna formula, boleh hafal formula ataupun you tak perlu hafal formula pun tak apa. Kalau you faham macam mana nak to find the permutation for the set of object. Contohnya, okay, ada 2. Sama ada kita gunakan all the items ataupun kita hanya gunakan sebahagian daripada items. Okay, let's say yang pertama, if we select of all items. Contohnya, we have 3 letter tadi A, B, C. We want to use all the 3 letter to make the arrangement ataupun to make the permutation. So nak guna ketiga-tiga. Contohnya A, B, C tadi. So kalau the situationnya adalah with replacement ataupun with repetition. So dia punya formula will be n power of n. N tu adalah bilangan objek yang you ada. Kalau tadi let's say A, B, C, bilangan objek will be 3 lah. So 3 power of 3 kalau with replacement. Kan let's say kalau tadi kan ada 3 karakter, 3 tempat kosong. Okay, and then kita ada 3 objek A, B, C. So, macam mana nak arrange A, B, C tadi? Untuk tempat yang pertama, tempat kosong yang pertama, it will be 3 possible letter that can be choose. Sama ada A, sama ada B ataupun C. So 3 possible letters can be choose for the first blank. Tempat kosong yang pertama adalah 3. Okay, so tempat kosong yang kedua pula, kalau with replacement, so dia akan jadi 3 jugalah. 3 multiply 3 multiply 3 sebab with replacement. Walaupun tempat yang pertama tadi you dah ambil A, tempat yang kedua boleh masuk balik A tu. Sebab tu akan jadi 3, 3, 3. So daripada situ sebenarnya formula ni terjadinya lah 3 power of
3. If we select all the items with repetition. Kalau without repetition, yang akan jadi macam saya buat contoh tadi, n factorial. 3 by 2, 3 multiply 2 multiply 1. Sebab without repetition. The first tempat kosong yang pertama tadi, the possible letter that can be choose is 3. Sama ada A ataupun B ataupun C, 3. Untuk tempat kosong yang kedua, the second character, it will be 2. Sebab dah isi tempat kosong yang pertama tadi dah dengan satu letter. So the second character, dia punya possible letters that can be choose only 2. The last one will be 1. 3 by multiply 2 multiply 1, ianya adalah, ataupun kalau guna formula, ianya adalah n factorial. 3 factorial. Yang akan dapat 3 multiply 2, 3 multiply 2 multiply 1. Okay, kita tengok pula. Okay, ingat contoh lah dulu. Alright. Example. Consider the 3 letters A, B, C. How many different arrangement are possible for that letter? Macam itulah contoh yang pertama tadi. Okay, yang kedua. In how many ways can 5 person line up to get ticket? Okay. How many ways can 5 person line up to get ticket? So dekat sini dia tak bagi tahu sama ada the questions does not mention whether we can use repetition or without repetition. So in this case, we will proceed with without repetition. So in how many ways can 5 person line up to get ticket? Ada 5 orang line up, dia kena beratur. So sebab tu kita guna permutation, sebab kena buat ordering, kena buat arrangement. Sebab tu kita gunakan permutation. So it will be 5 multiply 4. Kita akan ada 5 tempat kosong kan, sebab ada 5 orang. 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, ataupun 5 factorial. Okay, example yang kedua. Given 5 digits 2, 4, 5, 9, 8. How many different 5-digit number be formed from these digits? Okay, so kenapa kita guna permutation this one? Sebab ada perkataan form. Okay, kita nak arrangement. So sebab tu kena gunakan permutation. So kat sini ada 5 digit. 2, 4, 5, 9, 8. How many different 5-digit number be formed? So maksudnya kita nak buat 5-digit number. So akan ada 5 tempat kosong. Okay. If repetition is allowed, so tempat kosong yang pertama, kita boleh, we can select sama ada number 2, number 4, number 5, number 9 and number 8. So tempat kosong yang pertama will be 5. Okay. If repetition is allowed, tempat kosong yang kedua akan jadi 5 juga. Kan? Sebab repetition is allowed. Let's say kalau tempat kosong yang pertama tadi, you ambil letak nombor 4 kat situ. Tempat kosong yang kedua, nombor 4 tu can be possible digit that can be choose untuk letak di tempat kosong yang kedua. So sebab tu dia akan jadi 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. 5 kuasa 5 if repetition is allowed. If repetition is not allowed, so dia akan jadi 5 factorial. 5 multiply 4 multiply 3 multiply 1. Okay, so that one kalau condition yang selection of all item. Kita ada 3 item, let's say yang pertama tadi, kita ada 3 ABC, kita nak gunakan all the 3 items untuk buat arrangement. Okay, example yang kedua, kita ada 5 person, kita nak gunakan all the 5 person to make the arrangement. Example yang ketiga, kita ada 5 digit number, kita nak form we have 5 digits and we want to form the 5 digit numbers. So kita gunakan kelima-lima digit number yang ada. Okay, itu untuk condition we use all the items from the objects. Let's say pula contohnya selection of only R item. Daripada N items, we only select R items. Okay, let's say tadi kita ada A, B, C, ada 3 letters. We only
want to choose 2 sahaja, 2 sahaja. So kita akan gunakan this condition. Okay, kalau with repetition, formulanya akan jadi n power of r. Okay, n adalah 3. Contoh tadi ABC, n power n 3. R kita nak pilih 2. R will be 2. So kalau kat sini akan jadi 3 kuasa 2. 3 power of 2, you akan dapat 9. So kalau tak nak guna formula, senang saja. Let's say kita ada pilih 3 tadi. Kita ada 3 A, B, C. Kita nak form 2 sahaja. Sebab nak guna 2 sahaja. Selection of only R item. Let's say kita nak pilih 2 sahaja. Daripada 3 letter A, B, C, we want to use only 2 letter sahaja. Because of we want to form only 2 character sahaja contohnya. So the first character, the first tempat kosong, you boleh masukkan sama ada A, sama ada B ataupun C. So tempat kosong yang pertama akan jadi 3. 3 multiply. Tempat kosong yang kedua akan jadi, kalau with repetition, so dia akan jadi 3 jugalah tempat kosong yang kedua. Sebab with repetition, kita boleh repeat balik apa yang kita dah letak dekat tempat kosong yang pertama. So 3 multiply 3 ataupun 3 power of 2. Kalau without repetition, kita gunakan formula NPR ni. Okay, NPR boleh juga gunakan calculator. NPR ataupun formulanya adalah n factorial divide n minus r factorial. Contohnya daripada 3 tadi kita nak guna hanya 2 letter saja. 3 letter ABC, we want to use only 2 letter sahaja. So 3 permutation 2. So 3P2. Okay, 3P2 you akan dapat 6. Ataupun kalau tak nak guna formula, kita boleh buat arrangement. Okay, sebab kita nak guna 2 letter, so akan ada 2 tempat kosong. Tempat kosong yang pertama, kita boleh we can choose 3 possible letter, sama ada A, sama ada B ataupun C. So tempat kosong yang pertama adalah 3 multiply, tempat kosong yang kedua akan jadi 2. Sebab apa? Sebab without repetition. So 3 multiply 2 is 6. Okay, contoh yang ni. Okay, let's say how many ways can a student government select a president, vice president, secretary and treasurer from a group of 6 people. So ada 6 orang, dia nak pilih presiden, vice president, secretary and treasurer. Nak pilih 4 orang sahaja. So kenapa kena gunakan permutation dekat sini? Sebab ada arrangement. President, vice president, secretary and treasurer. Ia adalah dalam bentuk ordering. Kan? So because of that kena gunakan permutation. So daripada 6 orang kita nak pilih 4 sahaja. So we can use the permutation of 6P4. Yang we select only R item from all items. So it will be 6P4. So the answer will be 360. Ataupun kalau tak nak ingat formula, you boleh buat guna cara permutation biasa. Sebab kita nak pilih 4 orang, so akan ada 4 tempat kosong lah. Ada 4 tempat kosong. And then the first place dekat sini 6 sebab kita ada 6 orang. Okay, second place dekat sini 5 sebab seorang dah jadi presiden. So yang ada 5 orang lagi untuk dipilih sebagai vice president. So next one, kenapa 4? Sebab dah pilih 2 orang akan jadi presiden dan juga vice president. So 4 orang lagi boleh dipilih sebagai secretary. And then last kali kenapa 3? Sebab 3 orang dah dipilih untuk jadi presiden, vice president dan juga secretary. So 3 orang je lagi yang boleh dipilih untuk jadi treasurer. So 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3, so akan jadi 360. Sama juga kalau you kira 6P4, you will get the same answer. Okay, so kenapa dekat sini kita gunakan without replacement? Sebab kalau dah jadi presiden, takkan nak jadi lagi vice president. So this situation is suitable for without replacement situation.
Okay, another example. A president and vice president were being selected from a group of 5 students. Find the number of possible outcomes. Okay, so sama macam tadi juga. Kat sini kita nak pilih 2 sahaja, president and vice president. So it will be 5P3 ataupun 5P2 ataupun 5 multiply 4. Sebab kita nak pilih hanya 2 sahaja. Okay, 2 arrangement sahaja yang perlu dibuat. How many, the next example, how many 4-digit numbers can be formed from digit 2, 3, 4, 6, 7, 8. So altogether we have 6 digit. Okay, 6 digit. Okay, so kita nak form the 4-digit number. So akan ada 4 tempat kosong. Akan ada 4 tempat kosong. Kita nak pilih daripada 6 digit number. Kita nak form 4-digit number, akan ada 4 tempat kosong. So if repetition are allowed, so it will be 6 multiply 6 multiply 6 multiply 6. Okay, if you kena multiply lah the value and then kena state the answer. And then yang kedua, if repetition is not allowed, so it will be 6P4 ataupun 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3. Alright. So another permutation lagi selain daripada yang tadi adalah if we want to make the arrangement of the circular permutation, nak susun dalam bentuk bulatan. So the formula will be n-1 factorial. So yang ni kena ingat formula. If circular permutation, kita nak arrange something dalam bentuk bulatan, circle, so gunakan formula n-1 factorial. N adalah number of object. Contohnya, find the number of possible permutation if 7 people are seated in 7 chairs that are arranged in a circle. So this one, kita guna gunakan formula n-1 factorial, so it will be 6 factorial. 7 minus 1 factorial, so 6 factorial. 6 factorial, you can use the calculator. Cuba cari factorial, jumpa tak dalam your calculator. So dekat sini 6 factorial, it will be, the answer will be 7 to 0. So arrangement yang boleh dibuat adalah 720 if we want to arrange the people in 7 chairs in a circle. Okay, the last one adalah permutation of things ataupun object which there is some of the objects adalah one kind alike, adalah sama. The number of distinct permutation of n things of which n things the number of distinct permutation of n things of which n1 are one kind alike and 2 of second kind alike until nk of kth kind alike. Okay, so n tu adalah number of thing yang ada, okay, number of object. N1, N2 and Nk adalah bilangan objek yang sama. Okey, contohnya, find the number of permutation possible if 8 letters arrangement are formed using the letters ellipses. So ellipses, kalau kita tengok kat situ, ellipses ni akan ada letter yang berulang, betul tak? One kind of like E ada 2, L ada 2, S pun ada 2. So we to make the arrangement of this kind of letters, ada objek yang sama, so kena gunakan formula ke atas ni. So it will be, semua sekali ellipses ada 8, so 8 factorial divide, okay, 8 factorial, okay, 8 factorial divide, okay, E ada 2, so divide dengan 2 factorial, okay, divide 2 factorial, multiply, L ada 2, multiply lagi dengan 2 factorial. Okay, multiply lagi
I ada 1 multiply 1 factorial. Tapi kalau yang satu ni tak letak pun tak apa. And then P pun ada 1. So multiply 1 factorial. And then S ada 2 multiply 2 factorial. Okay, so the answer will be 5040. Okay, remember, if the object have the same kind of object ataupun letters, so we need to use this formula. The second example, in a college football training session, the defensive coordinator needs to have 10 players standing in a row. Okay, among these 10 players, there are 1 freshman, 2 sophomore, 4 junior and 3 senior. How many different ways can be arranged in a row if only their class level will be distinguished? Okay, so dia nak susunkan dalam row. Okay, arrange in a row all of these 10 players. Okay, so macam mana nak susun? Okay, so disebabkan ada player yang sama daripada kelas yang sama. Okay, satu freshman ada 1 je, daripada sophomore ada 2 orang, daripada junior ada 4 orang, daripada sini ada 3 orang. So macam mana nak arrange this? So kita boleh gunakan formula yang atas ni. Alasannya sebab kita ada objek yang sama ataupun subjek yang sama. So player ni subjek. Okay, subjek yang sama. So it will be 10 factorial bahagi 1 factorial multiply 2 factorial multiply 4 factorial multiply 3 factorial. Okay, that is the way how you find the permutation if this kind of situation. Okay, so we look at other example. Okay, how many different arrangement of the letters in the word kebanggaan can be formed if no restriction is applied and letters may be used only once? Okay, yang kedua, how about if all the vowels must be together? So ada 2 condition. Yang pertama, no restriction. Tak ada condition apa-apa. You can arrange the word kebanggaan as usual. Okay, so it seems that the word kebanggaan ni ada letter yang berulang, which is A, G dan N, kan? So we need to use the previous formula to find the arrangement ataupun permutation of this word kebanggaan. So it will be like this yang atas ni. So altogether kebanggaan we have 10 letter. So it will be 10 factorial divide dengan 1 factorial for K, multiply 1 factorial for E, multiply 1 factorial for B, multiply 3 factorial for A, multiply 2 factorial for N, multiply 2 factorial lagi untuk J. So we calculate, you need to calculate this. Last kali akan dapat 151200. So yang ni sama macam the previous example, no restriction. Okay, yang kedua soalan dia tanya, if all the vowel must be together. Vowel mesti bersama. So vowel adalah E, A. So ada 4. Vowel mesti bersama. So sebab tu saya buat kat sini E, A mesti bersama. So dia akan jadi satu letter sahaja. Okay, sebab dia mesti bersama. So the rest of the letter akan ada lagi K, B, N, G, N. Okay, so untuk letter vowels tadi ni dia mesti bersama, so dia akan jadi satu letter. Tetapi this letter yang ada ni E, A, ada A tu ada 3. Ada letter yang berulang. So kita kena gunakan formula yang sama macam tadi. So it will be 4 factorial altogether, E, A, divide dengan 1 factorial for E, multiply 3 factorial for A. You kena buat untuk this part dulu. Okay, and then
Dia kata vowel mesti bersama saja. Dia tak semestinya vowel berada depan. So vowels ni yang bersama ni boleh disusun di belakang, boleh disusun di tengah. So dekat sini kita nak susun vowel ni dan perkataan-perkataan yang lain. So kalau kita tengok kat sini ada letter yang berulang. N dan juga G. So, kena gunakan formula yang sama. So, dia akan jadi 7 factorial. Kenapa 7? Dekat sini 6 je. Tambah satu lagi letter yang vowels tadi. So, dia akan jadi 7 factorial. Divide dengan 2 factorial untuk letter N yang berulang dan another 2 factorial for G yang berulang. Okay. So, you need to multiply these two. Dan last kali you akan dapat 5040. Okay. So I hope that's clear. Sorry saya punya slide ni kurang cantik sikit lah. Okay, but I hope you will you can understand the content. Alright, so the next example. How many different words can be formed using all the alphabets in the word swimming if every arrangement must be begin with letter M and end with letter W? Okay, perkataan swimming, kalau kita tengok perkataan swimming ada letter yang berulang. So, kena gunakan formula yang tadi. Tapi ada syarat lain, dia kata M dan W, M mesti berada di depan dan W mesti berada di belakang. So wajib M di depan dan wajib W di belakang. Yang letter-letter lain tu you boleh berubah. M tak boleh berubah berada di depan dan W tak boleh berubah berada di belakang. So what can we do here? M mesti berada di depan dan W mesti berada di belakang. Tapi dekat sini kita tengok M ada 2. So ada 2. So dekat sini it can be, kita boleh pilih 2 lah. Sama ada the first M or the second M. So dekat sini akan jadi 2 multiply. Okay, multiply the rest other than M and W, 1 M dan 1 W akan ada lagi 6. S, I, M, I, N, G. Okay. So semua ni, and then kalau kita tengok kat sini S, I, M, I, N, G ni ada letter I yang berulang. So, kena gunakan formula yang sama macam tadi. So, altogether 6 factorial divide dengan 2 factorial untuk I. Okay. So, swimming ni je yang akan berubah kedudukan. M kat depan dengan W kat belakang ni mesti wajib sebab dia punya condition tadi. So, last kali you kena multiply 2, multiply 6 factorial divide 2 factorial, multiply by 1. So altogether we will have 720 arrangement with M and W. M at the in front and W at the end of the word.